नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं अक्षता बोडके तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. बिहारांतल्या कटिहार जिल्ल्यांत रस्तो अपघातांत मरण आयिल्ल्यान राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपती सीपी राधाकृष्णन आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी दुख्ख उक्तायलां. विदेश वेव्हार मंत्री डॉ एस जयशंकर संयुक्त अरब अमिरातींत 2 दिसांच्या भेटीर आसात. सरकारान डिझेलाचेर नियाळ कर दर लिटराक 21 रुपया 5 पैसे आशिल्लो तो 55 रुपया 5 पैसे मेरेन वाडयला. अस्तंत बंगालांत विधानसभा वेंचणुके खातीर प्रचाराक नेट आयला. आतां पुराय खबरो. भाजपाचे ज्येष्ठ फुडारी आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी काल सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसीचेर नेटान हल्लाबोल केलो. बीजेपी के राज में गांव के भूमि ऑफिस से लेकर नबान्नो सचिवालय तक भय मुक्त और ट्रांसपेरेंट व्यवस्था बनाई जाएगी. इससे पुलिस व्यवस्था भी चुस्त दुरुस्त होगी और सिंडिकेट की जगह हर काम के लिए पारदर्शी टेंडर प्रोसेस बनाया जाएगा. तांच्या 15 वर्सांच्या राजवटीन बंगालाच्या प्रत्येक नागरिकाच्या मनात भयाशिवाय कांयच दवरलें ना असो आरोप तांणी केलो. काल पश्चिम बंगालांत कटवा हांगा एका जाहीर सभेत उलयतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी राज्यांतल्या राजकीय हिंसाचारांत सहभागी आशिल्ल्यांचेर भाजप कडक कारवाय करतलो अशें सांगलें. बेकायदेशीर स्थलांतरितांक मदत करप्यांक सोडचें ना अशें तांणी मुखार म्हणलें. असम, केरलम और पुडुचेरी में वोट पड़ चुके हैं. महिलाओं ने बहुत बड़ी संख्या में वोट डाले हैं. जहां भी भारी संख्या में महिलाएं वोट डालने निकली है वहां बीजेपी को, एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला है. अब बंगाल में भी बीजेपी जीत की तरफ बढ़ रही है. राज्यांत भाजपाच्या सभाक जावपी प्रचंड गर्दी ही 4 मेक अपेक्षीत आशिल्ल्या निकालाची झलक आसा अशें तांणी सांगलें. पश्चिम बंगाल बदला खातीर सज्ज आसा असो दावो तांणी केलो. ज्या भागांनी बायलांनी व्हडा संख्येन मतदान केलें थंय भाजपाक लक्षणीय यश मेळ्ळें अशें ते उलयताले. मोदी की गारंटी टीएमसी की निर्मम सरकार के भय राज को भरोसे में बदलने की है. और ये गारंटी पूरी कैसे होगी इसका पूरा खाका बीजेपी के घोषणा पत्र में है. बीजेपी भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था को लेकर व्हाइट पेपर जारी करेगी. तृणमूल काँग्रेस सरकाराच्या काळांत व्हडा प्रमाणात भ्रष्टाचार जाल्ल्याचो आरोप करत भाजप पत्रिका प्रसिद्ध करतले अशें तांणी म्हणलें. बिहारांतल्या कटिहार जिल्ल्यांत रस्तो अपघातांत मरण आयिल्ल्यान राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपती सीपी राधाकृष्णन आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी दुख्ख उक्तायलां. सोशल मिडियाचेर राष्ट्रपती मुर्मू हांणी दुख्ख परगटायलां आनी जखमी लोकांक बेगीन बरें जावचें अशी मागणी केली. उपराष्ट्रपती सीपी राधाकृष्णन हांणी बाधित कुटुंबांक दुख्ख उक्तायलां आनी जखमी लोकांक बेगीन बरें जावचें अशी प्रार्थना केली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी कटिहारांतलो हो अपघात त्रासदायक आसा अशें म्हणलां. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत तांणी दुख्ख उक्तायलें आनी जखमी लोकांक बेगीन बरें जावचें अशी इत्सा उक्तायली. तशेंच प्रधानमंत्र्यांच्या राष्ट्रीय आदार निधींतल्यान 2 लाख रुपयांची अनुग्रहाची घोशणा तांणी केली. बिहारांत कटिहार जिल्ल्यांत रस्तो अपघातांत 13 जाणांक मरण आयलां आनी जायते जाण जखमी जाल्यात. काल सांजेवेळा सुमार 6 वरांचेर राष्ट्रीय महामार्ग 31 वयल्यान कोडा ब्लॉकांतल्या बासगदा चौका लागसार हो अपघात जालो. सगळ्या जखमीक कोढा प्राथमीक भलायकी केंद्र आनी पुणेरिया वैजकी महाविद्यालयान उपचारा खातीर दाखल केल्यात. थळाव्या लोकांच्या म्हणण्याप्रमाण झारखंडांतल्या पिकअप गाडयेंतल्यान भक्तांचो पंगड धर्मीक विधी पुराय करून परतून पुर्णेयाक वतालो. उरफाटे दिकेन येवपी वेगान वचपी बशी पिकअपान धपको दिल्ल्यान अपघात जालो. कटिहाराचे पुलीस अधीक्षक शिखर चौधरी हांणी हे घडणुकेची म्हायती दिली. ह्या दुखद रस्तो अपघातांत मरण आयिल्ल्यान मुखेलमंत्री नितीश कुमारान खोलायन दुख्ख उक्तायलां. मुखेलमंत्र्यांनी मरण आयिल्ल्यांच्या कुटुंबांक मुख्यमंत्री मजत निधींतल्यान दरेकी 2 लाख रुपया एक्स ग्राशिया दितले अशें जाहीर केलां. जखमीक 50,000 रुपया अर्थीक मजत दितले. विदेश वेव्हार मंत्री डॉ एस जयशंकर अस्तंत आशियांत चालू आशिल्ले तणावा मदीं भारतीय नागरिकांच्या कल्याणा विशीं उंच पातळीची उलोवणी करपाक संयुक्त अरब अमिरातींत 2 दिसांच्या भेटीर आसात. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात.
तुमच्या भोवतणच्या आणि संसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. डॉक्टर एस जयशंकर हांणी शेनवारा युएईचे उपप्रधानमंत्री आनी विदेश वेव्हार मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल न्यान हांची भेट घेतली आनी थंय विकसीत जावपी प्रादेशीक परिस्थिती आनी ताचे परिणामाचेर चर्चा केली. भारतीय समाजाची सुरक्षीतताय सुनिश्चित करपा खातीर युएई सरकारान दिल्ल्या आदाराची विदेश वेव्हार मंत्र्यांनी तोखणाय केली. दोनी वटांनी दोनी देशां मदल्या व्यापक रणनीती भागीदारीचो खोलायन नियाळ घेतलो. मंत्री जयशंकर हांणी अस्तंत आशियांतल्या संघर्षां मदीं भारत सरकारान तांच्या सुरक्षे खातीर केल्ल्या यत्नांचेर ते उलयले. तशेंच ह्या कठीण काळांत थळाव्या समाजान तांणी दिल्ल्या योगदानाची तोखणाय करून भारतीय समाजाचें कल्याण सुनिश्चित करपाक युएई सरकारान दिल्ल्या आदाराची तांणी तोखणाय केली. 11 आनी 12 एप्रिलाक जावपी भेटींत सहकार्याचो नियाळ घेवप, द्विपक्षीय संबंद आनी घटमूट करपाचो हेतू आसा अशें विदेश वेव्हार मंत्रालयान कळयलां. केंद्रीय पेट्रोलियम आनी सैमीक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी हांचे वांगडा आखाती राष्ट्रांक विदेश वेव्हार मंत्री डॉक्टर एस जयशंकराची ही भेट भारताची उर्जा सुरक्षा घटमूट करपाचो यत्नांतलो एक भाग आसा अशें मंत्रालयान नदरेक हाडलां. सरकारान डिझेलाचेर नियाळ दर लिटराक 21 रुपया 5 पैसे आशिल्लो तो 55 रुपया 5 पैसे मेरेन वाडयला. विमान टर्बायन इंधनाचेरूय शुल्क 29 रुपया 5 पैसे दर लिटरांतल्यान 42 रुपया मेरेन वाडयला अशी म्हायती अर्थ मंत्रालयान दिला. मजगतीं पेट्रोलाचेर नियाळ कर 0 उरतलो. अस्तंत बंगालांत विधानसभा वेंचणुके खातीर प्रचाराक नेट आयला. सगळ्या मुखेल राजकी पक्षांतले वरिश्ठ फुडारी जिल्ल्यांतल्यान रॅलींत उलोवप करतले. प्रधानमंत्री आनी भाजपाचे वरिश्ठ फुडारी नरेंद्र मोदी हांणी काल जंगीपूर, कुशमंडी आनी कटवा हांगा 3 रॅलींत मार्गदर्शन केलें. तशेंच सिलिगुरींतल्या बिहार मोरे ते स्टेशन मोरे मेरेनच्या रोड शोन प्रधानमंत्री वांटेकार जाले. अस्तंत बंगालांतल्या बांकुरा आनी पुरुलिया हांगाय भाजपाचे वरिश्ठ फुडारी आनी घरमंत्री अमित शाह रॅलींत उलोवप केलें. राज्य सरकाराच्या कर्मचाऱ्यांक राज्यांत सत्तेर आयले उपरांत 45 दिसां भितर 7व्या पगार आयोगाचे फायदे मेळटले अशें तांणी सांगलें. मजगतीं तृणमूल काँग्रेसीच्यो मुखेली ममता बॅनर्जी हांणी बांकुरा, अस्तंत मिदनापूर आनी झारग्राम हांगा भौशीक रॅलींनी उलोवप केलें. 294 वांगड्यांची अस्तंत बंगाल विधानसभे खातीर 23 एप्रील आनी 29 एप्रिलाक 2 पावंड्यांनी मतदान जातलें. केंद्रीय बंदरां, जहाज येरादारी आनी उदकामार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल हांणी भारतीय जहाज जॅक विक्रम हे 24 भारतीय कामगारांनी इराणी आखातांतल्या वाठारांतल्यान येसस्वीपणान भायर सरले अशें सांगलां. सोशल मिडिया पोस्टान मंत्री सोनोवाल हांणी म्हायती दिल्या की कार्गो 20,412 मेट्रीक टन LPG व्हरता आनी ते ह्या म्हयन्याच्या 15 तारखेक येवपाचे आसात. साधना सप्तक 2026 3.18 कोटी वयर अभ्यासक्रम पुराय जाल्ल्याची नोंद जाल्या, जी मिशन कर्मयोगी खाला 10 पटींनी वाड जाल्या. ह्या म्हयन्याच्या 2 ते 10 तारखे मेरेन जाल्ले हे मोहिमेक लागून नागरीक केंद्रीत आनी सक्षमतायेचेर आदारीत नागरी सेवा पर्यावरण प्रणाली उबारपाची सरकाराची वचनबद्धताय बळकट जाली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी व्हिडिओ संदेशा वरवीं तांचें उक्तावण केलें. तांणी सरकारी कार्यकर्त्यां मदीं सतत शिकप आनी क्षमता निर्माण करपाचेर भर दिलो. भारतीय हवामान खात्यान फाल्यां मेरेन आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, ओडिशा, तमिळनाडू, पुडुचेरी आनी करायकल ह्या वाठारांनी उश्ण आनी दमट हवामानाची परिस्थिती आसतली अशें सांगलां. आशियाई कुस्ती सर्तींत किर्गिस्तानांतल्या बिश्केकांत जाल्ल्या दादल्यांच्या 65 किलो आनी 70 किलो फ्रीस्टायल सर्तींत भारताचो सुजीत कलकल आनी अभिमन्यू मंडवाल हांणी भांगरा पदकां जिखलीं. परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. बिहारांतल्या कटिहार जिल्ल्यांत रस्तो अपघातांत मरण आयिल्ल्यान राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपती CP राधाकृष्णन आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी दुख्ख उक्तायलां. विदेश वेव्हार मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर संयुक्त अरब अमिरातींत 2 दिसांच्या भेटीर आसात. सरकारान डिझेलाचेर नियाळ कर दर लिटराक 21 रुपया 5 पैसे आशिल्लो तो 55 रुपया 5 पैसे मेरेन वाडयला. अस्तंत बंगालांत विधानसभा वेंचणुके खातीर प्रचाराक नेट आयला. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. मुखावेलें राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयज सांजे 6:30 आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.